सुबहान अल्लाह, जी जी, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर ही कहीं वक्फे दे, बगैर ही कहीं देर कीते कारी अब्दुल हमीद साहिब आयात बय्यनात दी तिलावत फरमे सन। तो वला ज़हमत दे सुनारे तकबीर माशाअल्लाह। असां जो आके तो सही ज़हमत समझ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. صدق الله العظيم.